देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, 5ଟି ଉପକ୍ରମରେ ନନ୍ଦନକାନନ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ନନ୍ଦନକାନନର ହେବ ରୂପାନ୍ତର। 5ଟି ଉପକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ଏହାର ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦନକାନନର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନନ୍ଦନକାନନର କାୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭବିଷ୍ୟମୁଖୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା, ଆଧୁନିକ ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ, ଟନେଲ, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ୱାଟରବାର୍ଡ ଆଭିଆରୀ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ, ଏମର୍ସିଭ ଏନକ୍ଲୋଜର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ବଡ଼ ବୁଝାମଣା। 3 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରେଲୱେ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଡ୍ରୋନ୍, ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ନମ୍ବର 3, WTOରେ ନିଜର 6 ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦ ଶେଷ କରିବେ ଭାରତ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ନିଜର 6 ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ 28 ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2018ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 25% ଏବଂ 10% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 2019 ଜୁନରେ କାବୁଲି ଚଣା, ଡାଲି, ବାଦାମ, ଆପଲ, ବୋରିକ ଏସିଡ୍ ସମେତ 28 ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ୟାଥେରିନ୍ ତାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବେପାର ସଂଗଠନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 6 ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଟାରିଫ ହଟାଇବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 4, ଗର୍ଜିଲେ ନଡ୍ଡା, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳଉଛି କିଏ, ନେତା ନା ଅଫିସର? ବିଜେପିର ମହାଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶା ଚଳଉଛି କିଏ, ନେତା ନା ଅଫିସର? ଓଡ଼ିଶାର ନେତା କିଏ, ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଶାସନ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆପଣ ଭୋଟ ଜଣକୁ ଦେବେ, ଶାସନ ଆଉ ଜଣେ କରିବେ। ଏଭଳି ସରକାର ଆମର ଦରକାର କି? ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 21.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 8.9 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 139% ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତଥା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 52.5 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 591% ଅଧିକ ରହିଛି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ଦିନରେ ଶସ୍ତା ହେବ ବିଜୁଳି, ରାତିରେ ମହଙ୍ଗା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେ ବା ଟିଓଡି ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏବଂ ମିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଦିନ ଓ ରାତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିଓଡି ଟାରିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଳ୍କ ଦରଠାରୁ 10ରୁ 20% କମ୍ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ସମୟ ବା ପିକ୍ ଆୱାର୍ସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଦର 10ରୁ 20% ଅଧିକ ରହିବ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 କିଲୋୱାଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଠାରୁ
कृषि उपभोक्ता छाड़ी अन्य उपभोक्ता टीओडी शुल्क व्यवस्था लागू हेबो। स्मार्ट मीटरिंग संजोग हेबार तुरंत परे टाइम ऑफ डे व टीओडी शुल्क व्यवस्था लागू हेबो। नंबर 7 लिंगराज मंदिर 4 सेवायत गिरफ भक्तों को करुथिले दुर्व्यवहार। शुक्रवार कमिशनरेट पुलिस लिंगराज मंदिर 4 जन सेवायत को गिरफ करिछि। भक्तों को दुर्व्यवहार जोर जबरदस्ती टंका आदाय और अलंकार छड़े नियाजिब अभियोग रे लिंगराज मंदिर 4 सेवायत विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पुलिस। गिरफ सेवायत माने हेले मनमोहन महापात्र, वीर बेहेरा, कृपासिंधु महापात्र और प्रकाश बटू। 11 शताब्दीर शैवपीठ लिंगराज मंदिर रे एही सेवायत माने भक्तों को गाड़ी गुलज करने सह जोर जबरदस्ती टंका अलंकार छड़े नेउथिबा लिंगराज थाना रे अभियोग होइथिला। नंबर 8 भारत में 2टी नूतन वाणिज्य दूतावास खोलिबा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य होइथिबा आलोचना रे वैश्विक सहायता प्रसंग प्रमुख विषय रही। वाशिंगटन डीसी रे अनुष्ठित एक स्वतंत्र सांबादिक सम्मेलन में वैदेशिक सचिव विनय मोहन क्वात्रा कहिसंती उभय देश मध्य 25टी क्षेत्र को चिन्हट कर एही बैठक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती सेप्टेम्बर 11 सन्त्रासवादी आक्रमणर 2 दशंधि एवं नवेम्बर 26 आक्रमणर गोटे दशंधि बीतीथिले मध्य सन्त्रासवाद विश्व पई एबे भी सबुठ बड़ आह्वान होई रहिछि। वैदेशिक सचिव कहिसंती जे अमेरिका भारत में 2टी नुआ वाणिज्य दूतावास खोलिबाकू उभय पक्ष एकमत होइछंती। गोटे वाणिज्य दूतावास अहमदाबाद और अन्यटी बेंगलुरु रे खोलाजिबो। नंबर 9 निखोज थिबा टाइटन बुड़ाजाहाज ठाब समस्त 5 यात्री मृत। आटलांटिक महासागर अथड़ जलराशि में निखोज हो जाइथिबा स्वतंत्र टाइटन बुड़ाजाहाज रे थिबा 5 जनकर मृत्यु होइछि। उक्त 5 जन गत रविवार टाइटानिक जहाजर ध्वंसावशेष देखा जाइथिले हेले सेमाने समस्ते अथड़ जलराशि में आखि बुझी सारिथिबा टाइटन बुड़ाजाहाज प्रस्तुत करिथिबा कंपनी ओशिन गेट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। उक्त स्वतंत्र बुड़ाजाहाज टाइटन भितर ब्रिटिश व्यवसायी हार्मिस हार्डिंग, पाकिस्तानी कोटिपति शहजाद दाऊद और तांको पुओ सुलेमान दाऊद, फ्रांस नौसेनार डाइवर पॉल हेनेरी नार्गेओलेट एवं ओशन गेट सीईओ स्टकटन रस थिले। समस्त को मृत घोषणा करा जाइछि। नंबर 10 कालीर बैठक में बाहरिलानी निष्कर्ष सिमला रे हेबो परवर्ती बैठक। काली बिहार में विरोधी दलंकर महामेंट पर बैठक आयोजित होइछि। बैठक में बीजेपी को रोकवाक विभिन्न दल निज निजर योजना बांटिछंती। बैठक में जोगदेई राहुल कहिसंती जे वर्तमान भारतर गणतंत्र विपद में रहिछि हेले विरोधी दल माने नम्रता सह मूल्यबोध को सम्मान देई काम करिवे। सीट शेयर करने राजी बोली कांग्रेस कहिछि। 2024 रे बीजेपी को हरइबाकू हेले विरोधी को एकाठी हेबाकू पड़िबो बोली राहुल कहिसंती। परवर्ती विरोधी बैठक सिमला रे हेबो बोली कांग्रेस सूचना देइछि। सिमला बैठक में कांग्रेस मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता करिवे बोली सूचना मिली। जुलाई और अगस्ट रे 10 रु 12 तारिख मध्य हिमाचल रे बैठक आयोजित हेबो बोली श्री खड़गे कहिसंती। नंबर 11 पूर्वतन समाज मंगल अधिकारी जयंती बेहेरा गिरफ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे भद्रक जिलार पूर्वतन समाज मंगल अधिकारी जयंती बेहेरा को शुक्रवार गिरफ करिछि विजिलेंस। से तांको आय ठारू 145% अधिक संपत्ति ठूल करिथिबा विजिलेंस पक्षरु कुहजाइछि। नंबर 12 थमुनी मणिपुर हिंसा राति अधिया विस्फोरण गुड़ीमाड़। मणिपुर में हिंसा थमिबार ना नेउनी। बुधवार विलंबित राति मणिपुर विभिन्न जिले में विस्फोरण गुड़ीमाड़ होइछि। विष्णुपुर जिले में आईडी विस्फोरण होइछि। बोमाटी को पार्किंग होइथिबा एक गाड़ी रे रखा जाइथिला। कांगपोकपी जिले में गुड़ीकांड आतंक सृष्टि करिछि। सुरक्षाकर्मी उक्त घटना रे हस्तक्षेप करिबा परे स्थिति नियंत्रणाधीन रहिछि। इम्फाल पूर्व जिला निकटस्थ उरंगपटरे मध्ये गुड़ीमाड़ होइछि। अन्यपक्षे गुरुवार सकाळे पुणी थरे गुड़ीकांड होइछि। नंबर 13 कृत्रिम वर्षा करिबारे सफल हैला आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश आईआईटी कानपुर दीर्घ समय धरी क्लाउड सीडिंग जरिया कृत्रिम वर्षा सृष्टि करिबारे गवेषणा करि आसुथिला। वर्तमान यह गवेषणा रे आईआईटी कानपुर सफलता हासिल करिछि। विमान साहाय्य प्राय 5000 फुट उच्चरे वायु रासायनिक विस्फोरण कर जाइथिला। या परे वर्षा होइथिला। डीजीसीए अनुमति पर यह परीक्षण कर जाइथिला बोली आईआईटी अधिकारी कहिसंती। एही समग्र परीक्षा दायित्व रे थिले प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल। नंबर 14 आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल विजिलेंस जाल रे अतिरिक्त उपजिल्लापाल। विजिलेंस जाल रे नवरंगपुर अतिरिक्त उपजिल्लापाल नवरंगपुर अतिरिक्त उपजिल्लापाल प्रशांत कुमार राउतंक सरकारी बासभवन उपरे विजिलेंस चढ़ऊ होइछि। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे एही चढ़ऊ करिछि विजिलेंस। नवरंगपुर भुवनेश्वर भद्रक समेत 9टी स्थान रे चढ़ऊ होइथिबा नै जयपुर एडिशनल एसपी सूचना दैछंती। भद्रक रे जन्मित प्रशांत राउतंक घरे विजिलेंस चढ़ऊ बेड़े नगद 3 कोटी 2 लाख टंका बैंक और इंश्योरेंस रे 62 लाख टंका डिपोजिट 2019 मसीहा पर बेनामी अकाउंट रे 21 लाख टंका जमा होइथिबा जानिबाकू पाइछि। सेहिपरि भुवनेश्वर कानन विहार अंचल रे एक बहुतल कोठा, कटक और भुवनेश्वर प्रमुख स्थान रे 4टी मूल्यवान प्लॉट, उमरकोट रे गोटे बेनामी प्लॉट जबत होइछि। 2 पिलांक पाठपढ़ा
ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋଟ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟି 4 ଚକିଆ ଯାନ 21.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି। ନମ୍ବର 15 ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନାହିଁ। 2 ଦିନିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହବାଜ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଋଣଦାତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନଗଦ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଋଣଦାତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଡିରେ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଫା। ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ କାଲି ସକାଳେ ସେନାଗୁଡ଼ିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମଚିଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଘଟିଛି। କାଶ୍ମୀର ଜୋନ୍ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଲ୍ଓସି ପାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଦେଇ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ସମସ୍ତ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ବାରିପଦାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେଶନାଲ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବାରିପଦା ଡିପିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେଶନାଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସିଧାସଳଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଏହି ମିଳିତ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ଜିଲ୍ଲାର 581ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ 26ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1755ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 80,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାର 26ଟି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ 141 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 349 ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 590ଟି ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ସହାୟ ହେବା ସହିତ ଏହା ଏକ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ନେଇ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସର ଜବାବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ରୋକଠୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ଆପ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ କହିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ କାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଖଡଗେ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ବାହାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ସଂସଦ ଭିତରେ ହୁଏ। ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମାଇକ୍ରନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା ମାଇକ୍ରନ୍ ଏହାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କାରଖାନା ଗୁଜରାଟରେ $2.75 ବିଲିୟନ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ମାଇକ୍ରନ୍ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର $825 ମିଲିୟନ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଟେଷ୍ଟିଂ, ମାର୍କିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟର 50% ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ 20% ଗୁଜରାଟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 20 ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା, ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହେଲା ବଦଳି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳର ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଡିଆର୍ଏମ୍, ପିସିଏସ୍ଟିଇ, ପିସିଏସ୍ଓ, ପିସିସିସିଏମ୍ ଭଳି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ଡିଆର୍ଏମ୍ ହେବେ କେଆର୍ ଚୌଧୁରୀ ସତ୍ୟକୀନାଥଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ନୂତନ ପିସିସିଏମ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ଗଗନଯାନ ମିଶନ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବ ମାନବବିହୀନ ମିଶନ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ଗଗନଯାନ ମିଶନ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ एने सूचना देइछंती। एक कार्यक्रम में जोगदेव अवसर में से कहिछंती जे भारतर प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अगस्ट रे लॉन्च हेबो एवं आसंता वर्ष मानवविहीन मिशन लॉन्च हेबो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला रे एक कार्यक्रम अवसर में सोमनाथ कहिछंती जे गगनयान मिशन पई आमे एक नुआ रॉकेट तैयारी करिछु जहा श्रीहरिकोटा रे प्रस्तुत। एथिरे क्रू कैप्सूल एवं क्रू एस्केप सिस्टम को जोड़ा जीव काम आरंभ होईछि। चलित मास शेष सुधा काम शेष हेबो एवं परीक्षण करा जीवो। प्रोजेक्टर अंश अनुଯାयी मानवविहीन मिशन आसंता वर्ष आरंभ रे हेबो। सोमनाथ पीआरएल रे उच्च क्षमता संपन्न सुपर कंप्यूटर परम विक्रम 1000 शुभारंभ करिसंती। यह वर्तमान रे व्यवहार करा जाउथुबा विक्रम 100 ठारू 10 गुणा द्रुत। नंबर 22 सबुठु बासोपयोगी सहर सूची रे भारतरु 5। विश्व में एमिति अनेक सहर रही जोठारे लोके रहिबाकु पसंद करती। निकटरे इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पक्षरु विश्वर सबुठु बासोपयोगी सहर गुड़िकर एक नाम तालिका प्रकाश पाइछि। एही सूची रे विश्वर मोट 173 सहरर नाम स्थान पाइछि जोथिरे भारतर 5 सहर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नुआदिल्ली और मुंबई रही। सहर रे स्वास्थ्य सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवेश आदि को भित्ति को नहीं यह लिस्ट प्रस्तुत कर जाइछि। अधिक बासोपयोगी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियार भिएना नाम सर्वाग्रे थिबा बेले डेनमार्कर कोपेनहागेन द्वितीय स्थान में रही। सेहीपरि ऑस्ट्रेलियार मेलबोर्न और सिडनी तालिकार तृतीय और चतुर्थ स्थान में रही। नंबर 23 सर्ट सर्किट रु गुहाड़े निआं लगी 62टी मेंढा जीवंत दग्ध। गुहाड़े निआं लगी जीवंत जड़ीगले 62 मेंढा। बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक कुड़ासिंगा ग्राम में एभली घटना देखा मिली। विद्युत सर्ट सर्किट जो गाँवर सुखदेव कर्णक गुहाड़े निआं लगी 62टी मेंढा जीवंत जड़ी जाइछंती। खबर पाई 4 छक अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची निआं को आयत्त करिसंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार सुखदेव कर्णक चाड़ छपर रे निर्मित गुहाड़े हठात निआं लगी जाइथिला। चाहू चाहू निआं पूरा गुहाड़े व्यापी जाइथिला। फଳରେ गुहाड़टी संपूर्ण रूपे पोड़ी पाउंस हो जाइछि। नंबर 24 जून 28 जाए गिरफ हो पारिबेनी समीर वांखेड़े। सीबीआई रुजु करिथिबा लांच दुर्नीति मामला रे एनसीबीर पूर्वतन मुंबई मुख्य समीर वांखेड़े को बड़ आश्वस्ति मिली। तांको आसंता 28 तारिख जाए सीबीआई गिरफ करि पारिबो नाही किंबा तांको विरोध में कौनसी प्रकार गठनमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबा नाही। कारण तांको मिलिथिबा अंतरीण सुरक्षा अवधि को काली बॉम्बे हाईकोर्ट जून 28 जाए वृद्धि करिसंती। क्रूज रे ड्रग्स पर्दाफाश घटनार तदंत करिबा बेले समीर लांच कारबार करिथिबा अभियोग होईछि। एने सीबीआई मामला करिछि। नंबर 25 व्हाइट हाउस नैश भोजी रे मुकेश और नीता अंबानी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को हाई प्रोफाइल स्टेट डिनर रे सामिल होते भारतीय शिल्पपति मुकेश अंबानी और पत्नी नीता अंबानी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नैश भोजी रे सामिल होते आनंद महिंद्रा, भारतीय मूल सुंदर पिचाई, सत्य नादेला तथा इंदिरा नुई। अन्य मध्य एप्पल कंपनी सीईओ टिम कुक नैश भोजी रे सामिल होते। भारत सरकार प्रतिनिधि भाव वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा रात्रि भोजन में सामिल होते। अमेरिका सरकार पक्षर विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकेन, अमेरिका स्पीकर नैन्सी पेलोसी तथा भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गार्सेटी राजकीय भोजन में सामिल होते। नंबर 26 जिम्बाब्वे रे क्रिकेट टीम किणिले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त। बॉलीवुडर लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्त जिम्बाब्वे रे क्रिकेट टीम किणिछंती। जिम्बाब्वे बोर्ड खूब शीघ्र जिम आफ्रो T10 टूर्नामेंट आयोजन करने जाउछि। संजय हरारे हरिकेन्स दल को आरिस ग्रुप ऑफ कंपनी सह मिसी किणिछंती। एही लीग रे 5टी दल अंशग्रहण करिवे। सेगुड़िक ହେଲା डरबन कलंदर्स, केपटाउन साम्प आर्मी, बुलावेओ ब्रेवर्स, जोबर्ग सिंग्स एवं हरारे हरिकेन्स। जिम्बाब्वेर यह प्रथम फ्रांचाइज क्रिकेट को लोकप्रिय करने बोर्ड पक्षर समस्त उद्यम कर। नंबर 27 इंटेल इंडिया हेड निवृत्ति राय इस्तफा। इंटेल इंडिया मुख्य निवृत्ति राय 29 वर्ष पर कंपनी इस्तफा देइछंती। निवृत्ति भारत में इंटेल फाउंड्री सर्विसेस मुख्य और भाइस प्रेसिडेंट थिले। कंपनी पक्षर एक बयान रे ई सूचना दि जाइछि। निवृत्ति फेब्रुआरी 1994 रे जड़े डिजाइन इंजीनियर भाव इंटेल रे योगदान करथिले। इंटेल इंडिया कंट्री हेड और इंटेल फाउंड्री सर्विसेस भाइस प्रेसिडेंट निवृत्ति राय दीर्घ 29 वर्ष काल कंपनी सह संपृक्त रहिबा परे पदवी इस्तफा देइछंती। नंबर 28 बर्लिन रे वैष्णव जीतिले रौप्य। बर्लिन रे अनुष्ठित होतुबा स्वतंत्र ओलंपिक्स रे शॉटपुट रौप्य पदक पाई भारत पई गौरव आनिछंती ओडिशार वैष्णव राजपलिया। गत 17 रु बर्लिन रे आरंभ होइतिबा स्वतंत्र ओलंपिक्स रे भारतीय दल रे वैष्णव प्रतिनिधित्व करिथिले। शॉटपुट रे वैष्णव रौप्य पदक हासिल करिथिबा कोच श्री षडंगी सूचना देइछंती। वैष्णव पदक विजयी हेबा परे टिकरापड़ा गाँव बलांगीर जाए खुशी प्रकाश पाइछि। पुअर पदक तांको विभर करिथिबा मां कस्तूरी कोहबर कंठरे कहिछंती। नंबर 29 भारतीय टेस्ट स्क्वाड रु चेतेश्वर पुजारा आउट, रहाणे को प्रमोशन।
टीम इंडिया टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पूजारा को बीसीसीआई चयन कमिटी बड़ झटका देइछि। तांको वेस्टइंडीज विपक्ष टेस्ट सीरीज रु बाद दिया जाइछि। काली वेस्टइंडीज विपक्ष 2टी टेस्ट और 3टी दिनिकिया मैच पई भारतीय स्क्वाड घोषणा कर जाइछि। सबुबेले टेस्ट स्क्वाड रे निज स्थान पक्का करुवा पूजारा ना किंतु एथर नाही। पूजारा को बाद दिया जाइथिबा बेले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रे भारतीय दल को कमबैक करिथिबा अजिंक्य रहाणे को बड़ प्रमोशन मिलिछि। खराब फॉर्म पई उपअधिनायक पद सह रहाणे को भारतीय टीम रु बाद दिया जाइथिला। हेले एबे तांको पुणी थरे टेस्ट टीम रो उपअधिनायक करा जाइछि। नंबर 30 टी20 इतिहास द्वितीय सर्वबृहत रन चेज कला मिडिलसेक्स। इंग्लैंड एक घरोई टी20 टूर्नामेंट रे मिडिलसेक्स टीम 19.2 ओवर रे 3 विकेट हरई 253 रन टार्गेट चेज करिछि। टी20 इतिहास यह द्वितीय सर्वबृहत रन चेज। टी20 ब्लास्टर्स रे प्रथम बैटिंग करी 120 ओवर रे 7 विकेट हरई 252 रन करिथिला। बिल जैक्स 45 बॉल रे 96 रन करिथिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।